Hello students, our topic today is about degrees of comparison for adjective. Tema kita hari ini adalah tingkat perbandingan untuk kata sifat. There are three kinds of degrees of comparison. Ada tiga jenis tingkat perbandingan. Yang pertama, positive degree. Examples, John is young. Yang kedua, Novi is as beautiful as Dita. Yang pertama, John is young itu menyatakan John masih muda. Yang kedua, Novi is as beautiful as Dita. Novi itu sama cantiknya dengan Dita, jadi sejajar ya. Tingkat perbandingannya adalah sejajar. Yang kedua, comparative degree. Examples, Bob is younger than John. Jenny is more beautiful than Novi. Jadi Bob itu lebih muda daripada John. Kemudian Jenny lebih cantik daripada Novi. Nah, di sini comparative degree itu digunakan untuk menyatakan tingkat perbandingan di antara dua, membandingkan di antara dua, ya. Tingkat perbandingan yang ketiga yaitu superlative degree. Contohnya, Mike is the youngest of all. Mia is the most beautiful of all. Mike itu paling muda di antara semuanya. Mia paling cantik di antara semuanya. Kalau kita lihat di situ, berarti superlative degree itu untuk menyatakan tingkat paling, ya, paling di antara yang lainnya, itu ya. Before we go to the next explanation, we must know what syllable is. Sebelum kita ke penjelasan lebih lanjut, kita harus tahu apa itu syllable. Ya, syllable. Syllable itu dalam bahasa Indonesia itu adalah suku kata. For examples, tall. Tall has one syllable. Tall. Ya, tall. Kemudian handsome. Handsome has two syllables. Handsome, two. And then beautiful. Beautiful has three syllables. Beautiful. Yeah, beautiful, three. And then comfortable. Comfortable has four syllables. Comfortable, four. Comfortable, four. Here are how the comparative and superlative patterns are formed. Berikut ini adalah bagaimana comparative dan superlatif, ya, pola dari comparative dan superlatif itu dibentuk. For comparative, untuk komparatif, yaitu kita menambahkan ER pada kata sifat yang terdiri dari satu atau dua suku kata. Kemudian, for superlative, we add EST, kita menambahkan EST pada kata sifat yang terdiri dari satu atau dua suku kata. Contohnya, examples, the positive cheap, the comparative, we must add ER, cheaper. Superlative, we must add EST, so it becomes cheapest. Yeah, old, older, oldest. Slow, slower, slowest. Clever,
clever, cleverest, thick, thicker, thickest. Positive, then quiet, comparative, quieter, superlative, quietest, simple, simpler, simplest, stupid, stupider, stupidest, polite, politer, politest, gentle, gentler, gentlest, narrow, narrower, narrowest. Note: stupid, stupider, stupidest for the comparative and superlative, but stupid can become more stupid for comparative and most stupid for superlative. Polite, politer, politest. It can also become more polite for comparative and then most polite for superlative. If the adjectives end with the letter Y, it changes into I. Jadi jika kata sifat itu berakhiran dengan huruf Y, maka Y tersebut berubah menjadi I. Contohnya, busy, busier, busiest. Ya, Y-nya di situ berubah menjadi I. Kemudian happy, happier, happiest. Pretty, prettier, prettiest. Tidy, tidier, tidiest. Heavy, heavier, heaviest. Juicy, juicier, juiciest. Noisy, noisier, noisiest. Easy, easier, easiest. Here are some adjectives that the last consonant must be doubled if they become comparative and superlative. Di bawah ini adalah kata sifat yang huruf konsonan terakhirnya harus didouble jika mereka menjadi komparatif dan superlatif. Contohnya, fat, fatter, fattest. Di situ huruf terakhirnya adalah T, huruf konsonannya T, sehingga T-nya harus ditambahi lagi T ya. Jadi harus double T-nya. Fat, fatter, fattest. Big, bigger, biggest. Ya, G-nya di double. Sad, sadder, saddest. Hot, hotter, hottest. Ya. Fit, fitter, fittest. Wet, wetter, wettest. Thin, thinner, thinnest. Slim, slimmer, slimmest. Here are some irregular comparatives and superlatives. Di bawah ini adalah bentuk komparatif dan superlatif yang tidak beraturan. Contohnya, from the positive is good, and then it becomes better from the comparative and best from the superlative. Then bad becomes worse and worst. Far, farther, and then farthest. Far, further, furthest. Perbedaan farther and further. Yang pertama, farther itu menunjukkan jarak yang dapat diukur. Contohnya, his house is farther than yours from school. Ya, kita bisa mengukur jaraknya, jarak rumahnya itu lebih jauh daripada jarak rumahmu dari sekolah. Yang kedua, further itu menunjukkan pada jarak yang tidak dapat diukur. Ya, kita tidak bisa mengukur jarak tersebut. Contohnya, he needs a further action from your work.
dia membutuhkan tindakan yang lebih jauh dari pekerjaanmu, ya. Kita tidak bisa mengukur tindakannya, ya toh. Ya, oke. Ill becomes worse and worst. Late, later, latest. Little, less, least. Many, more, most. Much, more, most. For comparative, more is added to adjectives that consist of 2 or more syllables. For superlative, the most is added to adjectives that consist of 2 or more syllables. Jadi, untuk bentuk komparatifnya itu more ditambahkan pada kata sifat yang terdiri dari 2 atau lebih suku kata. Kemudian untuk superlatifnya, the most itu ditambahkan pada kata sifat yang terdiri dari 2 atau lebih suku kata. For two-syllable adjectives, modern, more modern, most modern, famous, more famous, most famous, careful, more careful, most careful, careless, more careless, most careless. Active, more active, most active. Precious, more precious, most precious. Charming, more charming, most charming. Foolish, more foolish, most foolish. For 3 or more syllables. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Expensive, more expensive, most expensive. Delicious, more delicious, most delicious. Difficult, more difficult, most difficult. Disappointed, more disappointed, most disappointed. Embarrassing, more embarrassing, most embarrassing. Okay, that's all, my students. Please don't forget to obey the health protocol. Like, comment, and subscribe ya. Okay, bye. Have a nice day.